गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने आप लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर हमने पढ़े थे, तो होप आप सबको यानी कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमने पढ़े थे आप लोगों को यानी उसका टाइप, जो नेटवर्क आर्किटेक्चर का यानी टाइप पढ़ी थी। तो हमें पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, एक है पीयर टू पीयर नेटवर्क, दूसरा है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क अभी तक हमने नहीं पढ़ा, आप लोगों को पीयर टू पीयर नेटवर्क हमने पढ़े थे। तो होप आप सबको यानी अच्छे से समझ में आ गई होगी पीयर टू पीयर नेटवर्क। जैसे हमें पता है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है, एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क है जिसमें हर कंप्यूटर्स यानी दूसरे कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड सर्वर नहीं होता है। और ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने बताया भी था। और वहाँ पे यानी हर कंप्यूटर्स यानी एज ए क्लाइंट भी काम करते हैं और एज ए सर्वर भी काम करते हैं। तो वो यानी एक इंडिपेंडेंट वर्क स्टेशन की तरह काम करते हैं। और हमने आप लोगों को बताया था कि जो पीयर टू पीयर नेटवर्क में जो सिक्योरिटी वगैरह, जो डाटा, जो सिक्योरिटी वगैरह होते हैं, खुद यानी क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो होप आप सबको यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी हम उसका एडवांटेज पढ़ेंगे। जिस यहाँ पे मैंने पीयर टू पीयर फुल नहीं लिखा है, यहाँ पे P2P लिखा है। तो अगर आप लोगों को किसी को भी अगर इसमें कोई अगर पता नहीं चलेंगे तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा जो आज का जो टॉपिक है, एडवांटेज ऑफ P2P नेटवर्क, यानी उसका क्या फायदा है पीयर टू पीयर नेटवर्क का। तो एक है लेस एक्सपेंस टू द इम्प्लीमेंट because it eliminates extra cost required in this setting up to the server। जो इसका एक एडवांटेज है जो लेस एक्सपेंसिव मीन्स, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि P2P नेटवर्क एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क है, क्योंकि उसमें सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स नहीं यूज होता है, रिक्वायर्ड नहीं होता है। जो सेंट्रलाइज्ड सर्वर को यानी क्या एलिमिनेट किया गया, तभी यानी ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, यानी इसको इम्प्लीमेंट करना यानी बहुत इजी होता है, उसमें एक्सपेंस भी कम लगते हैं। नेक्स्ट है वेरी रिलायबल। इफ रिलायबिलिटी मैंने आप लोगों को पढ़ा था कि रिलायबिलिटी हम किसको कहते हैं, रिलायबल मीन्स काबिल यकीन है। रिलायबल्स हम किसको कहते हैं, जिसपे हम इजीली यानी यकीन कर सकते हैं किसी भी चीज पर, उसको हम रिलायबल कहते हैं। तो इफ वन कंप्यूटर फेल इट विल नॉट अफेक्ट एनी अदर पार्ट ऑफ द नेटवर्क। तो रिलायबल ये इसलिए है जब उसमें क्या होता है, जो हमारे पीयर टू पीयर नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, आपस में क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं। अगर उसमें से एक कंप्यूटर अगर खराब हुआ या कोई भी उसमें फॉल्ट आया, फेलर आया, तो चाहे हार्डवेयर फेल हो या सॉफ्टवेयर फेल हो, तो यानी उसका जो इफेक्ट अदर पार्ट्स पर यानी नहीं पड़ते। अदर कंप्यूटर्स यानी क्या करते हैं, यानी आराम से काम करते हैं। तो it just means that those files are not available to other users at that times। तो जो एक कंप्यूटर अगर खराब हुआ तो उसका जो उस कंप्यूटर के अंदर जो जितनी भी फाइल्स वगैरह है वो अदर यूजर के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ये है क्या है उसका रिलायबल्स मीन्स अगर आप लोगों को कोई आपसे पूछेगा तो कि जो आपसे पूछेगा कि वाई रिलायबल्स, जो पीयर टू पीयर नेटवर्क यानी क्यों रिलायबल्स है, मीन्स यानी आप लोग सिंपली ये बता सकते हैं। आप लोग ये अगर उसमें क्या होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होता है। अगर उसमें से एक ही कंप्यूटर अगर उसमें कुछ नेट या एरर आएंगे, तो सॉफ्टवेयर एरर या हार्डवेयर एरर कोई भी ऐसा, तो अदर कंप्यूटर्स के ऊपर यानी इफेक्ट नहीं पड़ते, इसलिए वो यानी क्या है, रिलायबल है। नेक्स्ट है इजी टू सेटअप एंड मेंटेन्स एज ईच कंप्यूटर मैनेज इटसेल्फ मीन्स, यानी जो इसका एक फायदा है कि ये सेटअप करने में बहुत इजी होता है और मेंटेन करने में, जो हर कंप्यूटर्स यानी खुद को यानी क्या करते हैं, खुद यानी मैनेज करते हैं खुद के फाइल्स वगैरह को। होप आप लोगों को ये जो एडवांटेज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को किसी को भी अगर डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं पर्सनली, या तो आप लोग ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क। उसकी यानी कुछ यानी जैसे कि आप सबको पता है जब किसी भी चीज का यानी जब फायदा हो तो उसका कुछ नुकसान भी होता है। तो ये है इसका डिसएडवांटेज। इट इज नॉट वेरी सिक्योर डाटा एंड अदर
resource shared by the network users can be easily discovered and used by unauthorized users. تو جو پیئر ٹو پیئر نیٹورک میں جو یہ اتنا زیادہ سیکیور نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی سینٹرلائزڈ سرور نہیں ہوتا، اس لیے یہ سیکیور نہیں ہے. ڈاٹا اینڈ ادر ریسورسز شیئرڈ بائی دی نیٹورکس، یعنی نیٹورک سے جو ڈاٹا وغیرہ اس کی جتنی بھی ریسورسز ہے وہ نیٹورک کے اوپر کیا ہوتا ہے، شیئر ہوتا ہے. یوزر کین بی ایزیلی ڈسکورڈ، یعنی دوسرے یوزر اس کو کیا کر سکتے، آرام سے اس کو لے سکتے ہیں. اس لیے یوزڈ بائی انتھرائزڈ یوزرز، یعنی اس کو انتھرائزڈ یوزرز بھی اس کو کیا کر سکتے ہیں، ایکسس کر سکتے ہیں. اس لیے یہ کیا ہے، ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کا یہ ایک چیز. نیکسٹ ہے ایچ یوزر مسٹ بی ٹرینڈ ٹو پرفارم ایڈمنسٹریٹو ٹاسک. ہر یوزر جو پیئر ٹو پیئر نیٹورک کے اوپر جتنے بھی یوزرز ہوتے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو ٹاسک کیا کر سکتے، پرفارم کر سکتے ہیں. ٹرین ہوتا ہے، مینس جیسے کہ یہاں پہ جو میں نے آپ لوگوں کو اس کا پیئر ٹو پیئر نیٹورک کا میں نے آپ لوگوں کو ڈائیگرام بتایا تھا. جیسے یہاں پہ جو کمپیوٹر اے ہے اور یہاں پہ فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ، فورتھ، یہاں پہ 4 کمپیوٹر آپس میں کیا ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے. مینس ایڈمنسٹریٹو ٹاسک جو کمپیوٹر فرسٹ ہے اس کا جو کمپیوٹر سیکنڈ یہاں پہ جا کے اس کا کام کر سکتے ہیں. جو تھرڈ کی جو یہاں پہ یوزرس ہے، جو فرسٹ کا جو یوزرس ہے وہ یہاں پہ 4 کی جگہ آ کے اس کا کام کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اس لیے یہ کیا ہے، اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج. ہر ٹرینر جو یوزرس کیا ہوتے ہیں، ٹرینڈ ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹو کام کرنے میں. نیکسٹ ہے فائل اینڈ فولڈر کین ناٹ بی سینٹرلی بیک اپ، اور یہاں پہ کوئی سینٹرلائزڈ کمپیوٹر نہیں ہوتے، اس لیے یہاں پہ سینٹرلائزڈ بیک اپ بھی نہیں ہوتا فائلس اینڈ فولڈرس. نیکسٹ ہے ایچ کمپیوٹر نیڈ اٹس اون اینٹی وائرس اسکینر اینڈ بیک اپ شیڈولز، یعنی ہر کمپیوٹرس میں خود کی اینٹی وائرس کی ضرورت ہوتی ہے اور بیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی سینٹرلائزڈ سرور نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے اگر سینٹرلائزڈ سرور ہوتا تو ہر کمپیوٹر کا بیک اپ یہاں سے ہوتا. تو اس لیے یہاں پہ سینٹرلائزڈ سرور نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ ڈاٹا اتنا سیکیور بھی نہیں ہوتا ہے اور ہر کمپیوٹر میں خود کا اینٹی وائرس ہونے کی یہاں پہ ہونا ضروری ہوتا ہے. تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایچ کمپیوٹر نیڈ اٹس اون اینٹی وائرس اسکینس اینڈ بیک اپ شیڈولز اور اینٹی وائرس کی ہر کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. تو ہوپ آپ سب کو جو ڈس ایڈوانٹیج آف پیئر ٹو پیئر نیٹورک اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا کلائنٹ سرور نیٹورک پڑھیں گے جو کہ نیٹورک آرکیٹیکچر کا سیکنڈ پارٹ ہے. تو اس کے بعد آج ایک اسٹوڈنٹس نے ایک ریکویسٹ اس نے پوچھا تھا کہ واٹ از ڈفرنس بٹوین نیٹورک اینڈ نیٹورکنگ میں کیا فرق ہے. ہم اس کا ویڈیو اور ایگزامپل کے ساتھ اس کو اپلوڈ کریں گے. تو تھینک یو فار واچنگ. سی یو نیکسٹ ویڈیو. سی یو ویری سون.